السلام عليكم. آه، أنا ديما مع الشياتة و... وديما كان كريك كان كريك نكريتيكي جو كريتيك فهمتي. كنفضح الحكام الجزائريين، ولهذا وديما كنقولها لكم ما كاين لاش تجو تكلموا معايا، تكتبوا لي كومونتير وتعيروني، حيت انا ما كنتكلمش مع الجزائريين، انا كنقول العيب ديال الحكام الجزائريين. ولهذا كاع داك اللي كيجي كريتيكي ويكتب ليا ويعايرني راه هو ولاد الحكام ولا ولاد الجينيرو ولا من الشياطه ولا من، ما نقولش الحركه حيت الحركه احسن منهم. الحركه عرفوا يختاروا. الور علاش بغيت نتكلم لكم اليوم؟ كتعرفوا باللي حنا المغاربه، لا، المروك، حنا المراكه، اي مروكي اللي كيبغي يخرج للخارج عنده الحق في 3500 اورو. كت... حنا ما عندناش دايوغ حنا ما عندناش الترافيك ديال الدوفيز. لو كور ديال الدوفيز في المغرب كيف برا في الزنقه، كيف في البنكه بحال بحال. حنا ما عندناش داك لو سكوار ديالكم نتوما اللي كتمشيو تصرفوا فيه، اللي قرب غادي يلحق واحد الوقت غادي يلحق الدوبل على لو كور دو لا بونك. فهمتي؟ انا هاد حاجه مزياده. توانسه عندهم الحق في 3000 اورو. Même si c'est un pays pauvre qui est en crise, ils ont droit à 3000 euros. Les Marocains, ils ont droit à 3500 euros. ضربوها في الحساب شحال كتجي ديال الدينار. لي وانتوما l'Algérie a droit à 130 euros. 130 euros, pas plus. 130 130 euros ما يتا مصروف ديال نهار. الا كنتي في الخارج اون جورني ما بين لوطيل لي ترونسبور وهادي وهذا، راه اون جورني. فهمتي؟ الوغ حنا غادي نقراو هاد الارتيكل، نقراوه جميع ونناقشوه. فهمتيو؟ l'Algérie refuse de mobiliser 5 milliards de dollars. الوغ الجزائر ما بغاتش في عام كله، باسكو لا دوتاسيون تورستيك، هذيك لا دوتاسيون كنعطوها نوبه في العام لاي واحد اللي بغى يسافر. الوغ لي دوتاسيون تورستيك اون الجيري كلهم تجمعهم 5 مليار دو دولار. بغاو يزيدوا للجزائريين، للشعب. ماشي بغاو يزيدوا، لا ماشي هما بغاو يزيدوا، الشعب كيطلب تزاد ليه لا دوتاسيون تورستيك حيت ديك 100 دولار راه ضحكه. فوالا. L'Algérie refuse de mobiliser 5 milliards de dollars pour augmenter l'allocation touristique de 130 euros, qui est de 130 euros حاليا. elle est de 130 euros pas plus. فهمتي؟ ولكن بغاو يكبروها يزيدوها شويه. الشعب وحشومه. دابا على حساب دابا هاد الحساب الجزائريين كلهم دو A jusqu'à Z c'est des voleurs. Ils sont en train de voler l'État. بويسك علاش؟ حيت كيخرجوا الدراهم من البلاد، داكشي اللي ما كيسمحش لهم القانون. ملي الجزائري خصو يخسر اكثر من 130 اورو لبرا، دونك كيخرج الفلوس اون كاشيت. كيدير 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 خارج القانون. الانسان اشنو الحرام والحلال؟ قال الحاجه اللي كضر البلاد، الا درتي حاجه كضر البلاد راه حرام. دونك الجزائريين كلهم كيديروا الحرام، كيخرجوا البلاد، كيخرجوا الدراهم من البلاد ضد القانون. كيخترقوا القانون. اذا اخترقتي القانون راك درتي واحد الحاجه، حيت الحاجه اللي كضر البلاد راه حرام وانت كديرها. واش فهمتي؟
القانون كيسمح لك 130 اورو وانت كتخرج كتر باش تمشي لتونس وتمشي لتركيا وتمشي سميتو. دونك فوالا، هو حيت الحرام والممنوع، حيت ممنوع عليك تخرج كتر. يا با دي يا ما كاينش فرق ما بين الممنوع والحرام. كذب الكذاب اللي يقول لك كاع الحاجه اللي ممنوعه، حيت راه الا جيت تفكر مزيان راه حرام، حيت الممنوع كيضر المجتمع. ملي انت كضر المجتمع دونك كدير الحرام. ها علاش بغيت نوصل. هذه الاولى في الحاجات. المهم، وقلت لكم حنا المروك، حنا المراركه كتعجبني، كتعجبني هاد المروك. حنا اوت شوز. انا في الاصل ديالي كنقولوا مراك، نشين ذي مراك، السند ومقام ومقاني مراك، قال نشين ذي مراك. سا سي دون ما لونغ دوريجين. حنا ما عندناش المغاربه، عندنا مراك. Et c'est de là qu'est venu le mot Maroc. Maroc a été pris du mot Emarrak en berbère. Voilà. Berbère rifin parce que moi je le suis. المهم. Je viens de vous apprendre quelque chose sur moi en plus. المهم. Alors, هادوك الشياطة وهادوك الحاسين الكابا اللي ديما كيجيو كيناقضوني ويعيروني وكل شيء. البلاد ديالكم الجزائر عندها 97 مليار. قراوها نقص، عندك كتكسب 97 مليار. faut que je trouve la phrase. Voilà. Alors, la première ligne. Alors, la première ligne, des réserves de change. Hein. Voilà. Disposant de souffrant d'une érosion, voilà, la première ligne, souffrant d'une érosion de réserves de change établie fin 2017 à 97 milliards,3. L'Algérie ne peut pas se permettre actuellement de revoir à la hausse l'allocation touristique. l'Algérie عندها يعني ماشي انا اللي كنقول، هذا c'est un journal algérien qui se trouve bien sûr à l'étranger. باش ما تقولوش لي حنا عندنا الديمقراطيه، عندنا الصحافه ديالنا كتكلم، الصحافه تاعنا كتكلم ليبر. ما كاينش صحافه ليبر en Algérie. Les journaux qui sont à l'étranger, les journaux algériens qui sont à l'étranger, ils sont libres. Mais ils sont pas en Algérie. Donc alors ne me dites pas que vous avez des journaux en Algérie qui sont libres. C'est faux. Il y a 2 journaux actuellement très connus en Algérie, c'est TSA et Algérie Part, et enfin, il y a 3 plutôt, et Algérie Focus. هادو كيتكلموا كيف ما بغاو، حيت ما كاينينش في الجزائر، كاين في الخارج. فوالا. الوغ ملي دولة كتكسب، دولة الجزائر كتكسب 97 مليار ديال الدولار، ما بغات تزيد للشعب ديالها، ما بغاش من ديك 97 مليار ديال الدولار تحيدها غير واحد 5 المليار، تنقصها، تشيت لها 92، وتوفر للشعب الجزائري يمكن ليه يخرج للخارج بوجهه حمر، هز مع الفلوس، ما يصرف وما يخونش، ما يرتكبش الممنوع وما يرتكبش الحرام، فهمتي؟ ويمشي يخرج راسو عالي مهزوز. كيف كيخرجوا المغاربه ملي نابورت كيل اترونجي في لا دوان فرونسيز، لا دوان اسبانيول، لا نابورت كيل دوان كيخرج، كيمشي المروكي كيجبد الباسبور ديالو وكيجبد الفلوس اللي عنده في جيبو ولا كارت بونكير. لا احنا نسيت ماكش ليكم حق. انا جاي حنا دابا دروك في المغرب. ما بقيناش كنخرجوا الفلوس. واش سمعتوا؟ راه ما بقيناش كنخرجوا الفلوس حنايا. حنا عندنا اون كارت بونكير انترناسيونال. دوك لي 3500 اورو كيخشوها لك. نو با كو 3500 اورو، عندنا 3500 اورو بلوس 1000 اورو ديال لا دوتاسيون ديال لي زاشا.
ça fait 4500 euros. فهمتي؟ هذا للشخص في العائلة. Donc tu peux avoir toi, tu peux avoir ta femme, elle peut avoir aussi. Pareil, si elle a un compte en banque. Si tu as des filles, des enfants majeurs, ils peuvent avoir des comptes bancaires. Et eux aussi, ils ont droit à ça. Vous comprenez? Alors, moi, en plus, moi, franchement, aller dépenser qu'à 4500 euros, c'est quand même, c'est largement suffisant, je pense, que pour voyager. فهمتي؟ ولهذا علاش هادشي الحمد لله المغرب ما عندوش 97 مليار ديال الدولار المغربي لي با اوسي ريسك l'Algérie. Comprenez? Mais alhamdoulilah, on arrive à sortir من المغرب, prendre l'avion, atterrir dans un pays étranger. On راسنا مهزوز, ما كنخشيوش في الدراهم ديالنا, في التقاشر, في السماطي, في السراول, في entre les fesses. فهمتي؟ حنا المغاربه نو on fait pas ça. Nous, on sort avec une carte internationale ou bien avec de l'argent en euros ou en dollars, en devises, فهمتي؟ dans les poches. ندوز قدام الديواني المغربي نقول هي regarde moi ces beaux billets que j'ai dans la poche. Tiens, tu veux, regarde comment ils sont, tu vois. ما يقولش لي انت فين داير دوك الفلوس, ما هذوك الدراهم لا حتى ديالك مسموح ليك. Ce n'est pas le cas en Algérie. En Algérie, ils ont droit à 130 euros. واش عباد الله, واش لا يعقل ولا يعقل. وانتم تجوا هذوك الشياتات, هذوك الكلاب, ils se reconnaissent maintenant. Ils sont en train de m'écouter parler. Ils se disent, ah, le salaud, il est en train de se moquer de nous. Et en plus de ça, il a raison dans ce qu'il dit. Parce que c'est ça la différence entre moi et vous. Moi, je parle dans le vrai. Alors que vous, vous inventez. C'est ce qui nous différencie. Et c'est ce qui fait que, par exemple, quand vous regardez mes vidéos, vous trouvez des milliers de vues, alors que vous faites quelques centaines. Pourquoi? Parce que aussi bien les Algériens que les Marocains savent différencier entre le vrai et le faux dans les paroles. Voilà. Et moi, ça, je n'invente rien. C'est un article algérien d'aujourd'hui, si j'ai peur de me tromper, nous sommes bien le 15 aujourd'hui. La preuve, la date là, voilà, par Abdo Sammar, le 15/2/2018. L'article est baqi jdid, il vient d'être posté, et là, il a à peine été vu par 498 personnes. De l'aveu même du gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lokel, 130 euros comme allocation touristique n'est pas suffisante. Ce montant ridicule, ne permet même pas aux Algériens de répondre à leurs besoins pendant une seule journée à l'étranger. J'invente rien. C'est ça. C'est pour ça que je dis, moi, que je parle dans le vrai. Voilà. Mais l'État algérien affirme officiellement qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour augmenter cette allocation touristique à laquelle peut prétendre chaque Algérien lorsqu'il quitte le territoire national. Nous ne pouvons pas, dans ces conditions, mobiliser près de 5 milliards de dollars. Alors que l'Algérie possède 97 milliards de dollars, elle ne peut pas mobiliser 5 milliards de dollars pour le peuple algérien. Mais alors cet argent qui est dans les banques étrangères, pourquoi il est là? Et pourquoi il est dans les banques étrangères? Pour qui? Pour faire quoi? Et quand les officiels algériens, quand la mafia algérienne, quand les fils et les filles des riches algériens, des militaires algériens, des ministres algériens, des politiques algériens, quand ils vont à l'étranger, quand ils ملي كتشوفوهم كيتصوروا في لي يوت كيتصوروا في dans des endroits à l'étranger كيدوا معاهم غير 130 euros.
يا الشياطة وجاوبوني يا الشياطة، واش واش هذوك ولاد الحكام الجزائريين، ولاد الوزراء الجزائريين، ولاد الناس اللي لاباس عليهم في الجزائر، ملي كيمشيو للخارج كيدوا معاهم غير 130 اورو؟ هذيك 130 اورو هي اللي كت كتبينهم. اش غنقول لكم؟ وفيقوا فيقوا 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 شويه. essayez de d'ouvrir les yeux et de vous réveiller. essayez de. هذوك الكلاب، هذوك الحكام اللي كيحكموا فيكم هاد من 62 اليومين هذا ودارينكم تحت الصباط وباقيين عاد ساكتين، وكتجو نتوما تلهاو مع المغرب، تلهاو مع الصحراء المغربية، تلهاو. سيروا ديوها في الجهات ضراكم. شوفوا قلبوا على حاجة اللي تصلح لكم نتوما شعبكم وليكم نفوسكم، au lieu de venir vous occuper du Maroc et de son Sahara. Bon, les amis, je vais vous montrer quelques commentaires de certains Algériens. Allez, on se revoit tout à l'heure. Kif قلت لكم, bon, l'article, il y a à peine 50 minutes qu'il vient d'être mis en ligne. Alors, voilà, c'est toujours le même article, mais là, je suis rentré dans Facebook pour que je puisse voir les commentaires. Alors voilà, jusqu'à présent, il n'y a que 19 commentaires, parce que l'article est tout récent. On va voir les commentaires. Ils n'ont pas la volonté de le faire, pour le faire. C'est pas des Marocains qui parlent, qui écrivent ici, c'est des Algériens, hein. Voilà. Car ils veulent pas que nos jeunes aillent ailleurs et voir la différence entre la dictature dans laquelle nous vivons. انتم الجزائريين كتقولوها، ماشي احنا، ماشي انا اللي كنقول انتم بلادكم خايبه. vous vivez dans une dictature, voyez. Et les pays développés qui mine de rien font des merveilles à leur peuple. Ils préfèrent la distribuer entre eux. هذاك الشيء اللي قلت لكم، هذوك ولاد الوزراء، ولاد لي جينيرو، ولاد العسكر، ولاد الناس اللي بيناتهم هذوك الفلوس كياكلوهم غير هما بيناتهم. نتوما كيخلوكم غير تفرجوا في التلفازه، وتفرجوا في التصاور في الفيسبوك في الواتساب، كيصيفطوا لكم داك الشيء نتوما باش تصبروا راسكم، فهمتي؟ وتدوا معكم 130 دولار نهار اللي كتبغيو تمشيو لتونس. Bon, je vous laisse lire l'article arabe, je ne suis pas très fort en arabe. Et pourtant, c'est un droit dans un pays de droit. Malheureusement, avec ces pauvres voleurs, ces riches voleurs, machin des pauvres voleurs, ils veulent même supprimer cette allocation. Pour une fois qu'ils prennent une décision sensée, quand c'est le peuple qui l'encaisse, ils ne se retiennent pas. Sinon, comment les voleurs de la République vont détourner les capitaux en devises? Thomas Kadgouloua, c'est des voleurs de la République. Donc, Thomas, les voleurs de la République chez vous, et vous vous occupez des Marocains. Occupez-vous de vos voleurs d'abord, avant de... Oui, ils n'ont pas assez. Comment vont-ils acheter des biens à Paris? Eh ben oui, Thomas, les biens à Paris, et vous préférez vous occuper du Sahara marocain. Voilà. Cette allocation touristique est faite uniquement pour leurs enfants et les entourages. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Voilà. Les voleurs, il y en a même parmi le peuple. Bon. Cette allocation est réservée pour les familles des ministres. Pour le peuple, toujours des miettes. انتوما ماشي انا، هادشي الهضره كلها انتوما اللي قلتوها. Bon, les amis, voyez, كنقول لكم انا كان ملي كون je fais des vidéos, je montre ce qu'il y a de vrai en Algérie. Et vous, la vérité, je ne vous comprends pas. Moi, je ne suis pas là pour dénigrer l'Algérie. Je suis là pour dénigrer les gens qui tiennent les Algériens تحت الصباط. أنا راني هنا إلا ولا نكريتيكي هذوك الحكام ديالكم اللي ظالمينكم، وانتوما كديروا اللعب ديالهم.
ديك الوطنيه ديالكم، الروح الوطنيه والروح الزبل اللي عندكم في قلبكم كتنسيكم على المعقول، على داكشي لو فري. Au lieu de vous occuper de chez vous, vous préférez regarder ailleurs de l'autre côté de la frontière. Vous préférez vous occuper du Maroc. Alors que le Maroc, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande qu'à vivre en paix. Mais vous, vous êtes là, vous avez foutu à cause حيت تبعتوا شي وحدين شياطة، تبعتوا الحكام ديالكم. Vous avez foutu en l'air le nord de l'Afrique. Voilà. الأصدقاء, allez, passez une agréable journée et portez-vous bien.